आदिवासी समाज कूल विभिन्न स्थान मोर गुरुजन मंडली मोर माँ मौसी मैंने समस्त मोर भूमिष्ठ प्रणाम छोट भाई भौणी मानक मोर स्नेह भरा आशीर्वाद। तो आज हूँ एक पवित्र सौभाग्यर दिन माँ रामचंडी दिवस पूजा उत्सव। तो आम प्रति वर्ष आम विश्वास समाज एकत्रित हुई आम प्रति वर्ष विश्वास समाज एकत्रित हुई आम पालन कर पूजा उत्सव। तो मो माँ का विषय तो बेसी किसी जानी ना आज्ञा जहाँ वयोज्येष्ठ मान शुणी मुरबी मान शुणी आधार कर एक क्षुद्र कविता मुझे रचना कर से स्वरचित कविताटी को आपण मान सम्मुख में उपस्थापन करने को प्रयास कर भूल थे आपण मैंने निज झीटे भावी क्षमा देवे बोली मोर आशा। आ थे मो नमस्कार जन आरंभ कर क्षुद्र कविता। मोर कवितार शिरोनामा माँ रामचंडी महिमा और लफंगा पीठर अग्रगति। जय 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 रामचंडी चरणे शरण तो महिमा गाथा एबे करिबी वर्णन। अज्ञानी झिय गायत्री किछि जानी नाही मम कंठे बसी मालो पद देबु कही। संबलपुर स्थित एक लोकारण्य ग्राम गुणी ज्ञानी जने देले लफंगाता नाम। संबलपुर स्थित एक लोकारण्य ग्राम गुणी ज्ञानी जने देले लफंगाता नाम। गुणी ज्ञानी जने देले लफंगाता नाम। एही ग्रामे मालो तो पाओ पूजा जना नाही केउ कालू उड़े तोर ध्वजा। भकत वसला मालो अटो रामचंडी विश्वासे समाजर तू अटो इष्ट देवी। एही समाजर जने करंती स्मरण सकल विपद मालो करू तो खंडन। सकल विपद मालो करू तो खंडन। बरस के त्रिभार जे करी आगमन श्रद्धा भरे ग्राम सारा करू तो भ्रमण। आश्विनर अमावास्या पूर्णिमा तिथि रे उभा हेउ तुही अति उन्मादना भरे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि रे आबाहनी हुए तोर मांगलिक पूरे। एही भଳି पुनः पुनः करी आगमन क्रीडारती एही ग्रामे करू तु भ्रमण। क्रीडा करी एही ग्रामे करू तु भ्रमण। बाद्य नृत्य हुळहुळी शंख घंट ताळे घरे घरे पूजा पाओ भकत गहळे। मंदारर पुष्प माल्य थाए तो गलारे पादर्घ्य नैवेद्य पयर प्रक्षाळे। पादर्घ्य नैवेद्य पयर प्रक्षाळे। लेपंती सिंदूर तोर सर्वांग शरीरे परंपरा विधि रक्षा तते पूजिबारे। किंबदंती कहे मागो त्रेतया जुगरे रावण
ଦଶାନନ ତୋ ଆଶ୍ରୟ ଆଣିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଭାବ ଗଦ ଗଦେ କଲେ ତୋର ନିରାଜନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲୁ ମାଗୋ ଦେଲୁ ରାମେ ବର ଦଶାନନେ ଧ୍ୱଂସିଲେ ସେ ସୀତା ଉଦ୍ଧାରିବାର কথিত ছিল মাতো রামচণ্ডী নাম রামঙ্কর চণ্ডী হেলু অছিম বর্ণন কাহি কেউ কালু তোর এ স্থানে আগম চতুর্রূপে চতুর্থাবে হেলু অধিষ্ঠান লপঙ্গা কমুরা ଆଉ ସରସରା ବହୁ ଭକତର ହେଲୁ ତୁହି ମା ସରା ବହୁ ଭକତର ହେଲୁ ତୁହି ମା ସରା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜନେ ମିଶି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରି କଲେ ଯେ ଆଳୟ স্থায়ী দেবালয় পাই কলেজে স্থাপত্য চিত্রকলা ভাস্কর্যরে হইলা বত ধীরে ধীরে তো করুণা বিস্তার লভিলা দূর দূরান্তরু কেতে ভক্ত আগমিলা বিভিন্ন তিথিরে তুমি এলা যাত্রা মান ভক্তি মাধুর্য তারে বসিলা বিপণ ভক্তি মাধুর্য তারে বসিলা বিপণ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଲା ଯେ ହାତକୁ ଶୀର୍ଷ ଶୀର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସେ ପ୍ରଶଂସିବାକୁ ଶୈଶବଙ୍କ ସାଫଲ୍ୟତା ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଖ୍ୟାତି মেধাবীত্ব লক্ষ্য করি দেলে ছাত্রবৃত্তি সমাজ সংস্কার পাই কেতে পদক্ষেপ তো করুণা বলে মাগো তাঙ্করি উদ্ভব তোহরি কৃপারে মাগো স্থিতি খ্যাতি জনে মহর্ঘ কার্যর ইচ্ছা দেইছু প্রসন্নে জনশ্রুতি কহে মাগো প্রভুর গুণাথ মহুল পাদ পতলে কলে সে চচিত তেণু ଏହି ধামে ସେହି মহুল পল্লবী তো অর্চনা অদ্যাবধি করন্তি সরবে তো অর্চনা অদ্যাবধি করন্তি সরবে এ কার্যর পীঠাধীশ প্রদীপ রাজন এ কার্যর পীঠাধীশ প্রদীপ রাজন সভাপতি পদেছন্তি ললিত ভাজন তো পদে করুছি জনা মাগো রামেশ্বরী তোর স্থিতি কালান্তরে থাউ মায়ে পরি সর্বজনে কৃপা করি তো চরণে স্থান দেবু যে